Laki guys. Ayan, nakadalawa na tayong malaki. Dalawa. Tangkay mo siya. Okay, sige. Lang. Dalian mo. Yung mabigat. Itong hawakan dito sa nguso. Dito? Oh, sa loob. Pasok ng daliri mo. Hindi ko mapasok. Malaki. Di itong hawakan dito. Yan, pasok ng daliri mo dito. Pagkaipit mo. Yan o. Shoot mo doon sa butas niya, yung kung saan tumama yung bala. Paagal naman ito. Yan. Okay. Gilay mo yung tali. Matigas. Sakit na. Hilahin mo, bilisan mo. Sakit sa kamay. Tapon mo, baka magtalon-talon na naman yan. Kailan tayo? 4. Puro mamaw, no? Oo, mamaw lahat guys. Puro mamaw. Guys, salamat po sa suporta nyo guys. Good morning po. Diyan po tayo naninig sa'yo. Yan. Sa bangbang. Yan o. Yan. Kasalukuyan po lumalabas yung mga bakulaw na tilapia guys. Ayan po. At may mga kasama tayo doon na naninig sa'yo. Ayun o. Dami nila doon. At dagdagan pa natin to guys. No guys. Stay tuned lang po. Yun, may tinamaan. Malaki yan. Ay, Gloria lang guys. Ayan o, hinihila o. Ayan o, ay. Patpahiga, ba't pinatayo mo? Yan guys, meron yan. Ayan o, ayun o. O, diba? Gloria. Gloria. Yung Gloria, tilapia yan, di man Ay, Gloria yan. tilapia. Ayusin mo siya po, malaglag sa tubig. Kung naarap sa tubig yan. Yan o, tilapia o. Maliit. O, yan o. O. Maliit. 5 finger ito, maliit pa ba? 5 finger pala. Meron na yan. 5 finger. Nagsinding ilaw niya na. Ha? Bitiyo na muna ito. O yan. O doon. Sabi mo guys. Harap mo muna sa akin. O guys. Marami pong salamat sa support nyo guys. Ayun na natin kasi yung huli ko guys. Ito pa o. Malapad o. Bibidyoin mo. O yan o. Tapos ito pa o. Ipauwi ko na po guys yung mga huli natin guys. At para makapagluto na po sa bahay guys. Tingnan nyo naman guys yung mga huli natin oh. Lalaki guys. Itutukan mo. Tingnan nyo guys oh. Nakapula yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5, 6 mga buhay, 7, 8, 9, 10. Laki, tutukan. 11, 12, 13. Mga 13 guys. Iwi mo na to. Patay mo na yung cellphone. Ay, tilapia. Yun. Hindi naman tinamaan. Hindi naman baba. Ito guys, nauli oh. Tilapia. Yan guys. Ano to? Malayo na naman. Tinamaan. Tinamaan. Tinamaan yata. Tinamaan. Tinamaan. Oh, sabi ko sa'yo eh. Tinamaan.
Naman, sabihin mo guys. Malaki mo. Aruyo. Guys, tumama tayo guys. Yan. Nila ni rin oh. Nakita mo, ayun, may tama oh. Ang laki arroyo. Ha? Oh, ang laki ng arroyo. Narin, Kanina dyan. nakita mo dun. Tilapia oh. Tilapia. Nakita mo? Ha? Ayun oh, yan oh. Lapad oh. Lapad. Ayun oh. Lapad oh. Uy, lapad. Look. Lapad. Ayun lapad oh. Kain tayo guys. Ayan, sila din Mama Maril oh. Nakahuli ang lapad. Lapad look. Oh, lapad. Tugang dum. Kita ko dun. Ito. Ganyan guys oh. Lapad oh. Ayun, kumakain si lolo ko. Kumakain si lolo ko. Nahuli ko guys. Nakita mo Ayan, yun. Oh guys, tingnan mo. Nahuli ni rin din. Ang laki oh. Ayan, kumakain tayo. Kain tayo guys. Ano, gatang kuyan. Gatang sitaw. May halong baboy. Saka bagok. Bagoong. Yan. Kain tayo guys oh. Lalim na yun. Kasama ng mga arroyo. Hmm? Kasama ng mga arroyo. Gawin mo na, isa dulo. Ang liit. Kunin mo na tilapia nga eh. Bagal mo eh, tilapia yan eh.